Hello everyone, I hope everyone is doing good. আজি মই ভাল সময় পোৱা কাৰণে মই ঈশ্বৰকে ধন্যবাদ দি আছে আৰু আজি মই একটা বাইবেল পেছেজ কৈ কিনে আপোনাৰ খানকে এনকাৰেজ কৰি দিবলৈ মন আছে। আজি মই পেছেজ চুজ কৰাটো হ'লেতো First Timothy chapter 4 verse 12 na. First Timothy chapter 4 verse 12 te কৈ আছে, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Na. Itu Apostle Paul bra Timothy karne likha ase. Itu ete কৈ আছে ekta bhal example dekhabi na in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity na. Itu points to koi kine moi ekta topic to hoile to be a good example na. Ekta bhal example set kuribo karne itu barite moi koi jabole mon ase. Kile Timothy he Paul Timothy karne bhal example set kuribi koise. Kile mane Paul to Timothy to hoile to ekta young ase young pastor thakise Ephesus church te aru itu Ephesus church te hoile tu besi false teaching na false teachers kan tu thakise itu karne Paul pra direct kurise Timothy ke be careful in every step of your life na careful thakibi in every step of your life le thak koise kile mane as a leader kune thakise kole to manukan bisi observe korin thake na itu karne as a leader we should be a very careful na ami blak very careful in every step of our life de ami blak ekta careful thakibo lage na aru manukan bra observe kore to especially moi khan Christian leaders khan kole to manukan bra bisi observe kore na amar dressing style amar character amar behavior amar kota koa na sob chiste tai khan tu amar karne observe kore itu karne moi khan ekta good example tu dekhabo lage na manu khan laga age de na itu karne Paul prabi koise Timothy karne set a good example before the believers na in speech in conduct in love in faith in purity te কৈ আছে itu karne first point ami blak discuss koribole ase in speech na in speech Paul Timothy karne koise speech to ekta bhal itu in speech ekta bhal example to set koribo lage Timothy should needed to avoid all the sinful speech itu avoid koribo lage to sinful speech na aru all the words come out from his mouth aru tai laga mukra jiman bi words to jiman bi khota ulabole ase itu to hole to ekta encouragement to hobo lage encouragement khota to hobo lage bli koi ase aru when we talk to the people our speech should be according to the needs of the people na aru amar khota to amar speech to jiman ulabo khota ulabo itu to hole to according to the needs of the people manu laga needs la uporte ami bla khota to khobo lage na so therefore brothers and sisters na aji mo ekta question to raise koribole mon ase how is our daily words na amar daily life te amar words to kinika ase amar words pra manu khan ke encourage kore na amar khota pra amar speech pra manu khan ke hurt kore na itu ami bla itu babna koribo na itu as a children of God na we need to be a wise in our speech amar speech te ekta phal thakibo lage na aru second point ami blak kota kobole ase in conduct na as a children of God na amar conduct to ekta bhal thakibo lage na itu karne Paul pra Timothy karne koise in conduct te bi ekta bhal example to set koribi na aru discipline is most important in important na amar life te before others na it is very important as amar Christian life te itu discipline is the most important to live before others na so therefore Paul probably encourage korise Timothy karne ekta exemplary life to na exemplary life before others in his conduct la conduct ekta bhal example to set koribi li koise na because in Ephesians there are many false teaching na basi false teaching handu thakise itu karne Paul pra bar Timothy ke koise ekta bhal example to set koribi na itu karne friends
মই এটা আৰু কথা question to raise কৰিব মন আছে how is our conduct na আমাৰ conduct to আমাৰ behavior to কিনিকা আছে না আমাৰ daily life te na around us many people are observing na especially the Christian leaders can get busy in every ways na in every ways to find out our mistake আমাৰ mistake to find out কৰিব কাৰণে মানুহ খান বেছি observe কৰে ইটো কাৰণে as a followers of Christ as leaders of Christ na আমি বিলাক একটা ভাল example to show কৰিব লাগে না একটা ভাল example to থাকিব লাগে না আৰু আমাৰ third point এইটো love না love বাৰতে মই কৈ যাবলৈ মন আছে generally এইটো there are two types of love na two kinds of love na আৰু এইটো worldly love আছে আৰু God's love na হইলে বি ইটো passage তে হইলে তো ঈশ্বৰ লাগা মৰম লাগা বাৰতে কৈ আছে না so here in this passage Paul is talking about the love of God na ঈশ্বৰ লাগা মৰম to বাৰতে কৈ আছে the love of God is that He sent his only one son in this world to save us from our sin. Itu ami blak John 3:16 te saishe kule ami blak dikhi pabo. So therefore Paul pra koa ase ki Timothy karne ekta bhal ekta tai laga mon te bi isur laga morom tu thakibo lage na to have a love of God in his heart for the people na isur laga morom tu tai la mon te manu khan ke thakibo lage na all the people should have the love of God itu isur laga morom tu agape love tu amar sub manu laga life te thakibo lage na agape love tu hoile tu isur pra dia ase na হয় ইটো agape love to আমি ব্লাক যেতিয়া আমি ব্লাক ঈশ্বৰকে personally আমাৰ experience personally experience কৰিব না ইটো if we know God's personally na ঈশ্বৰ ke ami blak personally janise kule itu ঈশ্বৰ laga agape love to ami blak experience koribo janibo na itu karone I want to ask you every one of us is that like do you have the love of God in our life ঈশ্বৰ laga morom to apnar life te ase na nai na itu aji moi to question raise koribole mon ase hoy ami blak love kule to most of the people talk about the love of a boyfriend laga a girlfriend laga love to he basi to focus kori kini thake na hoile bi itu yeti to passage te hole ঈশ্বৰ laga morom laga barite koise of course ami blak life te boyfriend girlfriend love to basi na takhe hoile bi but একটা missing to our life te thake ole to that is the love of God ঈশ্বৰ laga morom to our life te bisi itu missing na miss kori kine thaki jai na itu kana if we don't have a love of God then ঈশ্বৰ laga morom to our life te nak thakise kole to our life te to সব তো বিয়াই হব তো জেলেসি হব একজনকে জেলেস কৰিব একজনকে হেট কৰিব আৰু একজনকে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং নাই হ'ব না মিস আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং to হ'ব না ইটো কাৰণে let us have a love of God in our daily life na ঈশ্বৰ laga morom to our life te hodai din na থাকিব লাগে না আৰু ইটো লাভ to জিনেকা আমি ঈশ্বৰ laga morom to থাকিছে কলে আমি ইটো morom to ঈশ্বৰ laga morom to মানুখানকে বি দেখাব লাগে না মানুখানকে বি ইটো মৰমটো দিব লাগে থাকিব লাগে না আৰু fourth point আছে faith barete na about faith na we can see from Hebrews chapter 11 te itu verse following te saishe kole ami khan isur laga faith na vishwas laga kota tu ami janibo pai na as the children of God na we must be an example in faith na very important things ekta vishwas te ekta faith to example to set koribo lage as a Christian na it very important ase na yes we will face hardship of course our life te hardship thakibo temptations trials kan to ami blak face koribo hoile bi ami blak itu faith to trust to na charibo lage na isor ke hi faith trust to thaki kine ami blak jabo lage na by faith in God we can do everything na ঈশ্বৰ te hi faith vishwas thaki kina ase kole to ami bla sob kustu kuribo paribo na easily ami bla kuribo paribo itu karne ঈশ্বৰ ke vishwas kora to kitia bina charibo lage na
So itu karne let us have a full faith in God. Itu karne ami blak isor ke full faith to full vishwas to thaki kini thakibo lage na. Itu moi koi jabole mon ase. Aru last point ami blak purity na purity. Paul bright Timothy ke koise ekta pure life to thakibi bole na. Kile mane example na ekta pure life to safa life to be ekta example to set kuribo lage kile mane Timothy should live a pure life, which means to stay away from all the sinful things, and also to avoid all the bad things na, rather to live a pure and perfect life na, perfect life to thakibo lage na. Yes, as the Bible says also in Matthew chapter 5 verse 8 na, blessed are pure in heart, for they will see God na. Blessed ase jun manu tu pure ase monte pure ase na, itu manu tu for they will see God ko ase to ete Matthew 5:8 tipi nika ko ase to jun manu tu mon tu safa ase na, safa pure ase itu manu khan tu isor ke dikhi pabo boli ko ase, itu Bible te nika ko ase. Itu kane likewise if we are pure na, amar mon tu safa na, isor ke follow kori kini isor ke vishwas kori kini thake kole tu ami blak ekdin one day we will see God na, isor ke ami blak bi dikhi pabo na. Itu kane let us remember na to live a pure life. Itu karne ami blak remember kurim na, yad kurim ki ami blak ekta bhal life to ekta bhal safa life to thakibo karne ami blak koshish kurim na. So example, let me take the example of Joseph and Mary aru Joseph laga life te bi tai dion bi ekta pure life to thakise to itu karne isor bra tai dion ke bi abundantly blessing dise na. Itu nisna ami blak bi pure থাকিছে ঈশ্বৰকে বিশ্বাস কৰি কিনি থাকিছে না এনেকা হৈছে কলিটো আমাৰ কাৰণে বি ঈশ্বৰ পৰা ব্লেসিং abundantly blessing to immensely blessing to দিব to ইটো কাৰণে আজি ইটো পেছেজ to ইটো কৈছে কলিটো বেছি লং না ডিটেইলছ পৰা কৈছে কলিটো বেছি লম্বা আছে হইলে বি মই একটা শৰ্টেন না শৰ্ট কৰি কিনি মই কৈ দিছো আৰু এটো ভাৰ্স পৰা মই আপনি কানকে এনকাৰেজমেন্ট কৰি দিবলে মনটো হইলে তো আমাৰ লাইফ তে একটা ইন বিফোৰ আদাৰ্স একটা ভাল এক্সাম্পল টু সেট কৰিব লাগে না আজি কালি সব মানুহ নিজৰ ঈশ্বৰ লগা কাম কৰি কিনি নিজৰ আলাক আলাক জাগাতে ঈশ্বৰ কাম কাজ কৰি কিনি থাকি আছে ইটো কাৰণে বি একটা ৰিমাইন্ড আছে কি আমি ব্লাক একটা আমাৰ কন্ডাক্ট টু কেনেকা আছে আমাৰ বিহেভিয়াৰ টু আমাৰ স্পীচ টু কেনেকা আছে আমাৰ বিশ্বাস টু কেনেকা আছে আমাৰ লাইফ তে ইটো পিওর লাইফ টু আমি থাকি আছো না ইটো আমি ব্লাক ইটো সদায় দিন চেক কৰিব লাগে না থাকিছে কলে আমি ব্লাক ইটো থাকিবলে একটা পিওর লাইফ একটা ভাল এক্সাম্পল লাইফ টু থাকিবলে আমি ব্লাক কোশিশ কৰিমলে আজি ইটো পেছেজ পৰা আমি ইটো হি এনকাৰেজ কৰি দিবলে মন আছে বিশ্বাস আছে ঈশ্বৰ লগা মৰমটো সব মানুহ ওপৰতে থাকিব থ্যাংক ইউ